Bumbimban. Ito, Bumbim. Ban. Show. Yung channel. Oh. Bumbimban Show. Dalawang show. Yo, supportahan nyo. Bumbimban. Tama, Bumbimban. Bumbimban Show. Yan. Ay! Yan sa mga kasover dyan, supportahan nyo si Bumbimban Show. Wala kami pera. Mag-open kami ng box. It's GNT. Open kami. We don't see scissors. We need hands. Ay, lang. Landahan lang. Ano kaya yan? Slowly. Slowly, Bim. Lega. Pwede mo, Bim. May masyadong sensitive. Okay. Hala. Ansan na? Ata, uy! Ay, bag. Wait, tumbler. Kasi ngalan, anak. Tumbler. Tumbler, kuno. Tumbler. Ay, aquatic pink. Aquatic gray. Ay, kisot lang. Ay, aquaman down ni. Oh, kisa man na. Aquatic. Kasi alam ko pag... Uy, kisot lang. Ato sa tanahon, be. Pag meron... Asa ano ban? Asa ano Alam ko na... Kasi may kwarta nila ba? Oh, alam ko na sa akin na ito. Sa akin. Grade 3 ka? Ba't grade 3 ka ba? Grade 2 ka. Asa yung mga beam? Uy, check na to ang sulod. Nay, nakabutang. Asa na? Yung gidala yung ID mo. Ang imuhang asagikan? Social Security System. Sama. Queen Casagayo, 99 Street, Velasquez City, Bagong Ilog, Pasisig. Oy, napuday ako. Thank you at napadala na Jod. Tawon. Please do not fold. Oh, please do not fold. Binasa ma. Alay. Saan na boom? Hindi. Nabuo eh. Ang saan na? Ala, usara ka pa pilang gipadala? Kani, dahan-dahan lang. Kanino, ti, kay boom. Ala! Usara ka pa pilang gipadala? Hadlo kay si Bumbong ano. Yellow pa na kung ganahan. Sige lang, mupalira tagilapad. Be thankful gihapon. Yellow pa diyan, yellow pa. Oy, Bumbong, this is yours kasi color pink. Open. Baby, hindi pa yellow pa yung ano ninyo, Ben. Ayong. Okay. Ano pa yan dyan, Mac? Ito. Ano na? What's that? Wait lang. Ba't bro compass? Okay. Labas mo para makita natin anong laman. Okay saan? Bro compass. Okay na. Ito ko okay. ngayon may compass. Kani. Ano pa yung laman? Wala na nakata akong tubigan. Ay, tubigan ko. Na may tubigan na, oh. Wala na yung Oh, na pa yung kwarta. tubigan. Hala, unsa? Kuyawa. Tapos ka siya, notebook siya. Completed Notebook. siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Throw away. Thank you, Pa. Papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Oh, thank you, Dal, sa my school supplies. Dahil thank you po sa poison. Thanks din sa poison. SSS Nilalagay ko card, to sa IDDI, tubig ni thank Bimbing. you. Thank you, Papa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you. Ano, Dribom? Thank you. Thank you. Thank you.